Ningon si Paul sa Philippians chapter 3 verse 14. Ingon diri, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. The word I press on, in other words, gituyuan niya. Iyag yung gituyuan. Wala niya maigson nga gisulayan. Wala niya nga, sulayan ako tingali ni Babe. But the Bible says, I press on toward the goal. In other words, gituyuan niya igsoon nga ang pagdagan nga makuha niya ang ganti sa maong gitawag nato nga race. Can I hear amen? So sa lain nga translation sa ERV or English Revised Version, ingon diri, I keep running hard toward the finishing line or finish line to get the prize that is mine, because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. In other words, I keep running hard toward the finish line. In other words, siya mismo iyang gituyuan nga siya gud mudagan. Sa 90 days of challenge, tuyoon yun nato nga mumatatag sa iyo para mag-devotional. Tuyoon yun nato maigsunan mumatata para mubasa ta unsay na-assign sa mga challenge ani nga booklet. Amen. Ingnay katapad, intentional. So unsay dapat natong studian? Ingon pa diri sa Philippians 4:13, gincourage na mo sa Message translation. Philippians 4:13, ingon diri, whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Amen? Sa lain nga translation, I can do all things through Christ who gives me strength. Being intentional, we need the strength of God. We need God to be our strength. Amen? Kaysa ato lang kaugalingon, di nato kaya. Kinahanglan nato ang kusog, kinahanglan nato ang Ginoo nga mahimong kusog nato. Mo na ningon si Paul diri, whatever I have, wherever I am, I can make it through anything in the one who makes me who I am. Subot pasabot makaigsunan, to be intentional, one must have a motivation. Say it with me, motivation. Dili ka pwede maging intentional kung wala kay motivation. If you want to grow, if you want to know more about God, and that's your motivation, we need to be intentional, mumatag sa iyo, magbuhat sa atong devotional, magbasa ta sa unsay naa sa booklets. Kay ngano ang atong motivation, we want to grow deeper. We want to grow, connecting stronger. Kung mauna atong motivation, for sure, igsoon, nagay may tabo sa atong kinabuhi. Amen. There are components of being intentional. Number 1, components of being intentional. Number 1, determination. If you are intentional, if you are, ang imong ginabuhat intentional na ay pagpadayon. Amen? Sa Tagalog pa, pagpapasya. Sa Bisaya, pagpadayon. Sa English, determination. Dili termination ha. Determination. Pagpadayon. Kung ikaw mismo na kay gitawag nga intention or you are being intentional, in other words, na kay determinasyon, di ka mo quit. Di ka mo give up. Di ka mo retreat. Dili ka mo surrender. Amen. Kung na-fail ka sa ika-23rd or ika-23 nga days makaigsuonan, dapat mo bangon ka, buhaton na pod nimo, dili ka mo quit, di ka mo discourage. Ingnay katapad, determination. Ikaduha, purpose. To be intentional, or the components of being intentional is determination. Number 2, purpose. Sa Tagalog, layunin. Sa Bisaya, katuyuan. Sa English, purpose. Amen? Dapat na kay katuyuan. Nganong ikaw maging intention, ang mga babae, ngano man nga intentional man yun ang mga laki manguyab. Kaya ang purpose nila, makauyab. Ang purpose nila, nga maglakaw sila na sila'y hawiran. Na sila'y pasuisuya, paduding-duding sa uban, nga walay uyab.
Unsay purpose nimo nga manguyab ka? Nganong naging intention? Nganong kanang pagbisita sa usa ka babae mismo intentional kinahanglan na moatod kag flower bisag dili birthday. Moatag kag chocolate bisag dili birthday walay okasyon. Intentional na kay ngano na kay purpose nga mawin nimo iyang heart. Awato na ako na pastor. Amen. Ingnan katapad, purpose. So number 2 component of being intentional is purpose. Dapat mismo nakay katuyuan. Nganong ako mubasa ko sa Bible. Nganong mag-pray man ko, nakay purpose. Dili lang mismo buhaton ako ni kay basin mahadlo ko sa akong leader kay i-check ko niya di ko kakuan mamakak na lang ko. No? Ingnan katapad. Wala na bakakon dire. Amen. Number 3 component, boldness. Dapat kung ikaw intentional ka, dapat boldness ka, bold ka. Dili ingon nga gahubo ha. Courageous. Tanawa na, example karon ang mga lalaki, nakita nilang babae gwapa kay daghan kay mga sutor, ang mga lalaki gumpit na sila, paisugay na sila. Paisugay, ang isa ni retreat, gibasted, dili pa kuan, adto gyapon, diga gyapon lang pagbati, dili mo retreat. In other words, kay ngano, intentional sila, dapat og kaisog. Kung intentional ka, ubanan yun na og kaisog. Ingnan katapad, karon, dapat mangisog ka. Sa 90 days of challenge, di pwede ang mga talawan, di pwede ang mga hadlukanon, dili pwede ang mga luuran. Dili pwede ang mga moody nga mga tao. Ayaw ko ilabti kay gidugo ko ron. Ay ko ilabti ba kay gutom ra kay ga-fasting. Kinsay ga-fasting? Oh, ang fasting nato alas 3 ganinang hapon, taman sa alas 6 sa buntag. Ay, lami arabay ka o no? Woo! May mga tana, pastor, sa time sa fasting, maniwang tana, manambok. Kaya nga no, inig-break ana, grabe. Ang 2 meals, usahon lang. Kung nag-fasting kag 3 meals, usahon na ni mo kaon. Imagine, mudakoy mong tiyan. Tanawa ka na mong tapad. So, the number 3 component is boldness. Sa Tagalog, katapangan. And then sa Bisaya, kaisog. Tagaig, kaisog nga naong imong katapad. Isog yun. Isog. Isog yun, isog. Are you here? Amen ba? So dapat maigsoon na kaisog. Walay talawan, dili pwede ang mga talawan, hadlukanon, kanang sigig panuktok nga, tabi po. Dili pwede na sa 90 days of challenge. Dapat mismo, kung intentional ka, dapat na kay kaisog. Tanawan ng mga manguyab nga tao, bisag unsahan nga, oy, gwapo pa na sa imo, nanay mga rakal. Pero tungod intentional, bahala na. Mupalit kog cake, mupalit kog bisag unsa, ihatag na ako. Magbarong, mag-short, mag-pump shoes. No? Bahala na, basta kaisog kinahanglan. Nya iyang flower, giputosog newspaper. Oh, bahala na, isog na ba eh. Diba? Amen. Last component is steadiness. Ang Bisaya o ang Tagalog, pagkamatatag. Or sa Bisaya, pagkalig-on. Kung ikaw intentional ka, dapat nakakagitawag nga pagkalig-on. Sa time nga mag-devo ka, ma-discourage ka, dapat mubarog. Taliwala sa mga pagsulay, nag-90 days of challenge ka, nag-devo ka, nagyapoy magmanaway, na mo accuse, na mo betray, dapat mubarog. Amen. Dapat mag-lig-on mga igsoon, kay kung intentional ka,
Kung manguyab ka sa usa ka babae, kung may bati kag naong, wala kay pulos nga naman, daghan kay gwapo nanguyab anang bayana. Kung ikaw dili ka, kung ikaw intentional ka, mubarog ka, bahala na. Kay nahigugma kung ano niya, intentional niya kung mauwi na ako na yung kasing-kasi. Dapat sa 90 days of challenge, natay gitawag steadiness. Pagkamatatag o pagkalig-on. Dili lang lig-on imong lawas, imong bukton. Sa time nga makadungog kag mga problema, mahuyang. Awa, ingnanay mo ka na, kung nakatapad kag lalaki nga maskulado, dapat inana ang imong pagtuo. Tanawa, base na ay one ab. Ab. Okay. An intentional life is one with purpose, followed by a bold and steady determination. I'll repeat. An intentional life is one with purpose, followed by a bold and steady determination. So, maunang gitawag intentional. Okay? Kining intentional prayer, importante ni matag-usa sa tua. Dili lang ta mag-ampo maigson kay gana, nindot, may time. Dili lang ta mag-ampo kay nagdamgo ka igson og kining horror, nakamatakag alas 3, wala kay choice, dapat mo ampo ka. Di ka kumutulog ka maigson, basin balikan ka atong damguha. Dili lang inana. Ang intentional prayer is dapat makaigsunan na kay gitawag motivation, na kay gitawag purpose, na kay gitawag igsoon boldness, o kinahanglan maglig-on ka, na kay determination. In times of prayer, dili ka mo quit. Naay example sa Bible nga gitawag natog Hana. Kinsay kailan ni Hana? Si Hana is usa ka bana or usa ka asawa, ikaduhang asawa ni Elkana. Si Elkana igsoon na iduha ka asawa. Ang una niyang asawa, si Hana, ay kadua si Penina. Si Penina na mga anak, pero si Hana, walay anak. Gisaway pa sa ni Penina, hoy, may pako, nabuntos ko, daghan ko'y anak. Ikaw, Hana, wala kay anak. No? According sa Bible, in the book of 1 Samuel, chapter 1, verses 11, there is sa 11, unsay gibuhat ni Hana. 1 Samuel, chapter 1, verse 11, sa NIV, ingon siya, and she made a vow saying, O Lord Almighty, if you will only look upon your servant's misery and remember me and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. So kini makaigson intentional si Hana nganong sa everyday ga prayer because she wanted to have a son. Karon makaigson mangutana ko sa inyo, unsa man ang inyong katuyuan, unsay gusto ninyo mahitabo? Unsa may inyong gipangayo sa Ginoo nganong maging intentional ka? Basin ang inyong prayer kay tungod nagpray imong leader. Basin imong prayer nagsunod-sunod lang ka kay ningon si pastor magampo ta. Pero wala kay gitawag, wala tay intentional. Si Hana makaigsuonan, aduna say vow sa Ginoo, ningon sa God, nganong nagampo ko every day, because Lord, I wanted to have a son. Ung tagaan ko nimo Lord, ako na po ning i-offer nimo Ginoo. Si Hana, she made a vow, igsuon, and God hears her vow. In verse 15, maon ni siya maigsuon ang being intentional. Ingon sa verse 15, palihog ko siya, 15 and 16. Okay, 15. Not so, my Lord, Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. This is the story of Hannah. Nga kini si Eli igsoon, the priest. Matingala siya ni Hannah, nga si Hannah maigsoon every day, muadto sa temple. And then, mag-groan si Hannah, maghilak si Hannah, and then perminti mabantayan ni Elkana, and then si Elkana, ningon siya nga, naunsa man kabay Hannah ka, sayo pa man, hubog naman ka. Nagubog-hubog naman ka, babae ka, ano man ka nga every night o every day, nakitaan ka na ako, madto ka sa temple, nganong sige makaghubog, ingon siya, not so my Lord. I am a woman who is deeply troubled, and I have been
I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. And that is intentional prayer. Intentional prayer is pouring out our soul to the Lord. Say it with me, intentional. Somehow si Hannah is she is so deeply troubled in his soul. That is why every time maigsoon mo adto siya sa Ginoo and then naalaan siya nga gahubog-hubog. You know what? I want us all to understand in times of trouble, the best place that you go to is not wine, it's not beer, but prayer. Naiuban matrobol, inom nato ni ba? No? Naiuban matrobol, ato sa na maglipay-lipay sa ta. Naiuban matrobol, unsa may daganan, barkada sa ta. Para mawala ni akong trouble. Igsuon ko, wala na ilain nga eraser sa trouble nato, kundili ang prayer. Si Hannah, anong na-trouble siya? Because he was so jealous. Kang Penina, si Penina maigsoon, walay prayer, pero walay prayer life, pero si panganak, pluk, 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 pluk. Grabe, si panganak, pluk. Walay tingwa, pluk, anak si Hannah, grabe, Lord. Unbeliever. Sige panganak, ako Lord, grabe, dugay na kung nangandoy anak, wapo yun ko'y anak. Do you believe, makaigsonan, that everything is in the hand of God? Everything, God has a purpose. When Hannah, makaigsoon, nakita ni God, nga grabe iyang soul, she was so deeply troubled. And then, mauni siya maigsoonan. An intentional person catches one's attention. I'll repeat. An intentional person catches one's attention. Ang usa ka tawo nga intentional, makakuha og usa ka attention sa Ginoo. If you are intentional in your prayer, imuha ang attention sa Ginoo. Perminti dili ka no si God sa imong persistent prayer. Amen? Amen? So what is intentional prayer? Intentional prayer is pouring out our soul to the Lord. Daghan tay mga troubles. Napay kanta, oh, the troubled water, and I lay me down like a breeze over troubled water. Di ba? The best place that we need to go to is a place of prayer in times of trouble. Amen. Kung ikaw na trouble ka, igsoon, walay lain nga lugar nga dapat nimong adtuan is ang pag-ampo lang. Gipakita ni Hannah nga she was troubled. Grabe makaigsonan sa ka-troubled kay she need or she was so desperate to have a son. But sige sa trabaho, sige glakaw, may igsoon mo nang naalaan na lang siya igsog palahubog kay iyang prayer. Ana ba? Nga to, mag-pray. Lord, okay, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Inaana mo itong prayer, di ba? Lord, thank you sa nation. Thank you sa iligan. Bless si pastor. I-bless gina akong leader, Lord. Tagay ko kwarta, Lord. Di ba? Inaana mo itong prayer. Murag itong, murag lahi. Opposite man, si Hannah kay murag hubog. Lord! Di ba ka nang hubog, bitaw? Sa kunsala istorya. Inaana ko ng hubog. Inaana si Hannah. Naalaan siya palahubog. Kaya nga naman, iyang prayer mismo may igsoon. Ganaana iyang tingog, Lord, gawin ko gana. Muna intentional prayer. Pouring out our soul to the Lord. Ingnan katapad, it's time to change your prayer. What are the things that can trouble us? What are the things that can trouble your heart? Many things. For example, money. If you are troubled with money, be intentional in your prayer. If you are troubled with food, wala kay gikaon, be intentional.
If you are troubled by relationship, be intentional in your prayer. If you are troubled in your job, in your business, be intentional. If you are troubled with your family, if you are troubled with your partner, until now, Lord, asa na siya? Asa na siya? Lord, ayaw taon siya palarga, bisag oo kaila, asa na siya? Troubled kay ka, mo na imog worship nimo, ang naong na lang niya, imo matutok. Are you here? Mo na maigsoon, maglisod tag worship sa Ginoo kay imong una-una, naong niya. Naong niya, Lord, asa na ka? Diba? Troubled kay ka, basin makakita sa glain. Basin ang makatrouble sa to a catastrophe. Labi nang na-announce, nanapoy, signal number 1 ay bagyo. Bagyong Libron. Muanis Iligan. Mahadlok na yun, na-trouble ni mo kasing-kasing. Katong pareha tong Pablo or Sindong, ang uban nangadtos Cagayan. Gibaha ra gihapon di. What are the things that can trouble our hearts? Maybe famine, unsa man ang famine. Unsa man ang famine, kagutom. Unsa man ang pestilence, pestilence maigsoon kanang El Nino, kainit. Ngam ang imong ngabil magguba-guba, magliki-liki kay tungod walay tubig. Matrubol ka kay inigsiya ang isang bata, isang araw, ako ay naliligo og sa dihang sumigaw siya, walang tubig. Walang tubig. Lisod kay walay tubig, no? So, lady, unsay gusto niyo? Walay kurente, walay tubig? Okay na, walay kurente, kay makanaanak ka, bahalag ko, no? Maka data man ka, maka wifi man ka sa imong cellphone, no? Pero walay tubig, mahong pako. Tanan, CR. Mura gates of hell ang CR. Kinanglag ko nag-time bomb para mga buto ang mga demonyo. Atong nawala. Di ba? So matrubol ka, kapoy kaysa na ng way tubig, oy. Pero praise the Lord, in times of trouble, di ta dapat mangaway. Naiuban matrubol kasing-kasing mangaway sa tapad, tanawa na yung tapad. Mangaway, no? Manangil. Nainani ko kay tungod ikaw, tungod sa imuha. Nainani ko kay ikaw manggod. Ing na imong katapad, ayaw panangil. That is why, igsoon ko, be intentional in our prayer. Can I hear amen? In the book of John chapter 14 verse 1, do not let your heart be troubled. Trust in God and trust also in me, because in my Father's house there are many mansions. Amen? Mga igsoon, this week of 5, this first night, atong i-revive atong prayer, intentional prayer. Kung nakakay-trouble sa mong kasing-kasing, di na mawala kung maghilom ka. Ang prayer is open mouth. Ang prayer is not thinking. Wala ningon ang Bible nga, think what you wish and it shall be done to you. Wala. Ingon ang pulong sa Ginoo, ask. Kumuin kag ask, open mouth. Ingnan katapad, Dili, think. Lord, aman to Lord. Maningil na dayon. Mona, do not let your hearts be troubled. This is not a suggestion, this is not a request, but it is a command that we will not allow our hearts to be troubled. Kung matrouble man ta maigsonan, ampo. Inim katapad, kung matrouble imong heart, ampo. Ayaw pasangin li imong tapad, ngay nainana ka. The best place, the number one eraser of troubled heart is prayer. Amen? Philippians 4:8, be not anxious for anything, but in everything, in supplication, let your prayer requests be made known to God. 4:6. Sorry. Do not be anxious about anything. Unsay anxious? Ayaw kabala ka. Sa init mo lang, anything. Mga init og ulo. Tanan mga thing nga init. Init nga tao, di ba? Do not be anxious about anything, but in everything, say to me, everything. Okay, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God.
In other words, unsa may imong gitinguha, unsay gi-request nimo, unsay gusto nimo, i-present kay Lord, dili kay pastor. I-present kay Lord unsay imong tinguha. Instead nga mabalaka ka, na unsa dako na kay kog utang, kini akong disciple inani walay buot ning discipulan eh. Sam ning tawhana kay balo nga. Instead of doing that, we should pray. The number one eraser of trouble and anxiety is prayer. Amen. Ingnaym katapad, be intentional in your prayer. Last verse, 1 Peter 5:7, ingon dadto maigsuonan. Okay, 1 Peter 5:7. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. I want us all to understand God cares for you. He loves you. He cares for us. That's why ningon ang pulong sa Ginoo, i-cast down nato atong mga anxiety. Unsay kabalakan nimo, unsay na trouble nimo sa mga kasing-kasing, ihatag sa Ginoo. Kay ngano man you cannot solve your own problem. Kung nakay trouble sa imong eskwela, nakay trouble sa imong family, nakay trouble mismo sa finances, nakay trouble sa imong love life, ihatag sa Ginoo igsoon. Natay trouble. Lain pa nga translation, cast your burdens upon the Lord. Every day na mag-burden ta, masakitan ta. Instead nga mo retaliate ta, ihatag natos Ginoo. Be intentional. Ingnaym katapad, be intentional. Prayer is the place where we could lay down our burdens to God. I'll repeat. Prayer is the only place where you could lay down your burdens to God. Kung burden na kay ka sa tao, burden na kay ka sa needs, burden na kay ka mismo sa imong relasyon, burden na kay ka sa sitwasyon, dapat mismo i-lay down nimo na sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Be intentional. The purpose of this message is to ignite your prayer life. Okay, because God is looking, God is waiting for us. Kay gusto sa Ginoo maigsoon kamo nga kita mismo maigsoon naga-trouble ta. Dapat kita mo ampo. Kay balo ko daghay na trouble diri pero walay ampo-ampo. Trouble, diri lang ka. Don't leave me alone. Don't let me go. I love you so much. Gipalangga nimo ang trouble, gipalangga nimo ang worry, gipalangga nato anxiety. Pero makaigsunan si Hana sa dihang iyang una-una gusto ko magkaanak. Gusto kong magkaanak. Naunsa, persistent prayer. Every day, gaampo siya. Kung gusto mong breakthrough sa ministry, kaluwasan sa mong family, ayaw, undang, ug pag-ampo. Makita ni mo yung mama sig-away, yung papa sig-away, nagbisyo yung papa, ikaw ga, Mama, oy. Sige kag papa, oy, maoy na ka. Sige lang kag pangaway. Dili na pwede. Sige lang kag tanga. All you need to do, makaigsunan, is pray. Kita ni mo trouble, mo mamagpapay mo igsoon, grabe na ka, watak, murag. Inikuli ni gikan kasimbahan, murag kag angel. Pag abot ni mo sa iyong balay, murag imperno. Nga ikaw mismo, imperno ang balay, ganahan ka? Ha? Pasagdaan na ni mo. Dapat mismo maigsoon, magampo. Instead nga iyaw, naunsam na yung pamilya, murag imperno. Dapat iyaw-yaw sa Ginoo, dili sa tao. Amen? People of God, let your prayer kinahanglan ma-stir up sa inyong spirit in every trouble that you're experiencing every day. Go to prayer. Go to prayer. Amen? Amen? When we pray intentionally, with the right intention, there is a supernatural provision. I will repeat. When we pray intentionally with the right intention, there is a supernatural provision. Can I hear amen? Kung mag-pray ta intentionally, muna maigso na mga tana, ngano sige mo mag-anto sa buntag sayo sa church dong? Ginaampo ka na. Na ako'y ginaampo. Di ko unda kung di na ko makita. Si Hana maigsoon for how many months, years, wala si anak, pero never yun sa ikapoy. Kay Hana intentional iyang prayer. Ang taong ikapoy sa pag-ampo, di na intentional.
emotional na. Kahit na ako oras, di na ako mag-pray. Wala akong oras, di ako ganahan. Wala mo mag-check ni pastor. Emotional ang prayer. Intentional prayer is more powerful than emotional prayer. Ingna imo katapan, huwag kang imo dyan. Amen? Amen ba? So, muna may a prophecy in the book of Isaiah, chapter 54, verse 1. And then I will end this one. I will end this. Ingon diri may sunan. Sing, O barren woman, you who never bore a child, burst into song. Shout for joy, you who were never in labor, because more are the children of the desolate woman than of her who has a husband, says the Lord. But pasabot ang mga babae nga walay anak, dapat maglipay! Ano maglipay? Wano kay anak? Si Hana igsoon, grabe! Wasay anak, ang iyang kalipay, ang joy may sundan ito, nihatag na sa pag-ampo, nag-ampo sa kanunay. Ang imong silbro, pura nagbanen. No? Ang imong silbro, isa na katuig, usa na gihapon. Ganda na lang. Ganahan na lang mo. No? But today, tonight, kinahanglan mo yun ka, hallelujah! I praise you, Jesus! Hallelujah! Makita ni mo, wala pa yung, sige ka kampo si Papa, murag nagka-worse. Instead nga, muna ka, may kang hallelujah! Thank you, Lord! Salvation sa akong Papa! Sa akong Mama! Sa wala pa ni mo nakita. My testimony, beginning sa January and until bakaigsonan, every month, makadungog taga-identity mo ko nga, ginaklaim nga ako karong tuigaw nga magkasakyanan. Daghay mga ways igsoon, namin ipaabot ng mga kwarta, makaigsonan sa akong family. Uy, lingon sila, dahil ako, kini makapalit ako sakyanan, pero wala niabot. Pero igsoon, ang declaration na agit sa'y gahog. Amen? That is why instead na mag-sad face ka, dapat mo mag-sad ka for a moment. Amen? Moment lang, inagkatapad. Moment lang, mag-sad ka. O, masakitan ka for a moment lang. Kailangan maglipay ka always. Amen? Amen? Kanang mga silver na barren, dapat maglipay. Ang imong kasing-kasing mga barren na laluan na kaya kung kras mo na iuyaw. Ang giganahan na iuyaw. Ang saan magpuwal. Sakit na kayo. Dapat maglipay ka. Ayaw mo imo. Bigay yung katapad. Ano, kay Alwin? Why kay Alwin? Amen! Are you ready to lay your petition to God tonight? Amen ba? So right now, if you are in trouble, go to God in prayer. Go to God in prayer. Let the fire of the Lord ignites your prayer. And then is-pastor na to ang atong prayer life. Kinahanglan karon na igsoon from now on, from this moment on, di na ko muampo kung may time na. Kinahanglan muampo ko kay ngano intentional on prayer. I want to see my family coming to know Jesus. I want to see my campus, IIT, City High, Peter, St. Michael, coming to know Jesus.